Good morning, mag-almusal na ang onggoy na ogis. Ano yan, baby? Favorite? Yung kanin niya, nilagyan niya ng mantika ng baboy at saka asin. Ayan, kakain na yan. Kagigising lang yan eh. Oh, yummy. Yummy, baby. Wow. May mantika ng baboy yung ano niya, kanin. Unsa man na? Amigas. Amigas? Sarap. Lami. Sure ba? Ah, wow. Oh. Kalami ba di ay? Oh. Mamaya, gulay kainin natin ha. Kagabi karne. Ngayon karne. Mamaya gulay. Para balance. Okay? Karne di gabi eh. Kuan man to. Karne man to. Kinilaw, dayon gusto. Dayon, kato dayon kuan. Tinulang baboy. Tinulag. At yung sudang gabi eh. Tinula. Isda man to. Dili oy, baboy to. Ay? Kalimot ka? Palit nanay. Is that yummy? Wow. Kaon mo naman. Kaon naglagay ko karon. Kamay. Sarap kumain pag kamay ang gamitin. Good morning ulit. It's mid-daylight. Noon sa? Mid-morning. Mid-morning.